से डेकोरेट जेंती सजा हुए ना से रखन लागि छै सब सब छोड़ा होची माछ किलो 300 टका मात्र याला देसी पुंटी किलो 300 पूरा हे जिवे फ्रेश माछ ताजा ताजा पुष्ट पुष्ट माछ दंभ दंभ एगा सब हॉलिस के माछ बड़ बड़ कुरा खाली एम दिखाइबो एम पानी के जेती तेज रा आसुची ना माछ खाइते टाइम पाउ ना माछ खाइबा पूर्वरु पानीटा को ठेल तो गाइस आज छोटी दिनटा तमे जानि छ मरुभोज रे केतकी रेट रो वर्षा हो जाला माने वर्षा एतकी रेट रो हला पूरा हमर जेतकी हिस्ट्री रो रेकॉर्ड थिला सब रेकॉर्ड फकड़ फाडी होला हला चारियाडे खाली बन्या ही बन्या बाकी एटा हमर बिलो रे देखबार तो एना टिके सब्ज किछि देखा जाउतो किंतु ए 2-3 दिन पूर्व हला माने जेतकी माने वर्षा जे पर्यंत कंटीन्यूअस चलतिला से पर्यंत हमर बिलो जे तोड़ागा सेगा भी देखा जाउन थरा माने एतकी रेट रो पानी थिला हला तोड़ागा देखा जाउन थिला से भितर आडे एटा तो टिके माने ऊंचा जगहटा तोड़ आडे जेतकी थिला ओरे पूरा बुडी की थिला तो वर्षा छाड़ला तो सेति पय हमें आसीचे बुलते आ मोर भाई पछरे माछ धरुछला से केमति कोन माछ धरुचे सेटा तो शॉर्ट वीडियो देखिबे ता सहित आज बहुत दिन पर गुटे भाबिले फांका भी होची गोटे लॉन्ग वीडियोटा पक्के देबी देखिया केमते कि सब देखो एटी माछ धरुचंती तो सेठी बहुत सारा धरले से जो डभाटा अछि आ एटा हला बिलोटा हला देखो डभाटा फुल हे कि बिलो को भी केते पानी पड़े आसी आ भितरआडा भी सेमती बहुत सारा पानी थिला तो से पड ऊंचा जगहटा से पड पानी आसे आ एटा जो पुलटा अछि तो एठी गुटे डभाटा अछि एठी सब रोय हला तो माछ वगैरह धरंती आ से माने आछंती साइकिल रे खेलते तो एटा आउ थरे जालटा उठेले देखो कि माछ भाई एटा जे थर उठौसन माछ एटा बहुत माने सबटो बढ़िया लागु छै जाल वगैरह देखो माछटा केमती हेछि पूरा चोखा चोखा माछ सब एठी आछछ माछ बहुत जोर से धरे छै तो बहुत सारा माछ अछि देखो बेगरे कि सब बड़ माछ केटा अछि सेमती अछि 4-5 टा अछि बड़ बड़ की माछ धरछि ओ अछि आ कोरांडी आ कंटिया सबटो बड़ माछ एटा की माछटा कंटिया एटा देखो कंटिया माछटा केतकी बड़ छै साइजटा देखो ओ खड़ा रे न लागु छै न माछ खड़ा रे माछ किछि लागुनी खड़ा रे न त लागुनी माछ सेतरे बहुत लागुथिला एटा पागो खराब हे गेल पागोटा खराब हे गेला सेइ पई एते लागुनी आ बिंदी रा ना भाई माछटा बिंदी देला ताको से को माछटा नै किछटा आउ थरे जालटा बिछेबे से पानी रे जबटो पानी एपटो आछी बिलडो से माने सेठी बिछोचन देखो देखो केतकी भिड होला ढुंडो फुल न बाहरो नले छुआई जेते बहुत सारा ढुंडो भी अछन देला देखि दिनी थरे जेते माछ धरा हुए सेट हीरोटा हमर टोपीटा आनते भूली जाई छी कॉपी 143 फॉलो कर देबे यार इंस्टा आईडी कॉपी मानतो पवनटा बहुत ही जोर होउची तो सेति पई प्राय तो कथाटा केमते सुना जाउची जानी देही बार तो साइकिल ले पूरा मॉडिफाई हेची देही बार तो पछोटा पूरा मॉडिफाई हेची ता केरियल थिला से को पूरा काटी देगिन केरियल थिला कि हां थिला केरियल थिला पूरा काटी देगिन पूरा मॉडिफाइड के थिला साइकिलटा निजे करिछि निजे मॉडिफाइड है काटा है देखो एटू पूरा काटा है देई वर्त एटा तार केरियर थिला हला तो सेटा को काटी के से गांधी टेका वाला साइकिल कर दै छी मैं तारी को पाई दे भान तो अलगा प्रकार हैंडलटा भी देखो हैंडलटा बहुत के अद्भुत लागुतो एटा से जे हाथ बोलो सेटा है ओनर ऑफ दिस साइकिल लॉटरी केबे लॉटरी साइकिल एटा लॉटरी साइकिल मॉडिफाई करके तार गांधी पटे दै छी साइकिल 1500 टका मात्र 1500 आपन को भी दरकार की सब जिया वगैरह से रखी छन देखो डबारे केत किया होछि जिया गाने जिया गा बोरा कुडुलु लउछि फटाए धरंती मैदा पकोड़ी कुरकुरी रे भाई मु गुटे कुरकुरी नै आसी धरवा ताले माछ सब इंटेलिजेंट हेई छन एना सब डिजिटल माछ सब सफल खोइनी गुटका से देले भी माछ लागे रॉकेट खोइनी रे तो बेसी रॉकेट झारखंड खोइनी रॉकेट खोइनी एगा तो बेसी माछ लागुछन आ हाथी गुंडी एगार तो माछ खाई पागला हे जछन पूरा मिसाई जाउछन माछ हांडिया टिके पकेई दो एठी माछ का सब मिणी जे पूरा आ टिका मोहले पकेई देला माछ मोहली लागला उठा ए लागी देला पुछि गला पूरा 5 किलिया माछोडा देखि बारथुए पूरा टाणी नि देला पूरा बंसी पूरा पुरई देला बिल्लो रे मते ही पुरई दिछि देखो भाई देखि बारथुए एई व्यक्ति को पूरा पुरई दिले माछोडी भाकड़िया रोईटा 2 किलो
भाई କାଟିଆଟା କାଟି ଭାଇ ଏମିତି ଲାଗଲା ପରେ ଯେ ପୁଚକି ଗଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ପାଣ୍ଡୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମାଛ ପୁଚି ଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଢୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଲାଗେନି ୟାର? ଢୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଖାଲି ଢୁଣ୍ଡ ଆନାକୁଣ୍ଡା ସବୁ କିଙ୍ଗକବରା ଖାଲି ଖାଲି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଖାଲି କବରା ଦେଖୁ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ଲାଗି ତା ଡାଙ୍ଗଟା ବି ହାତରୁ ମାନେ ଖସିଗଲା ଏତେ ବଡ ମାଛଟି ଲାଗିଥିଲା ଶେଉଳ ମାଛ ଆପଣ କେବେ ମାଛ ଦେଖି ନଥିବେ କୁବୁରା ମାଛ ଦେଖିବା ତ ଦୂର କଥା ଶୁଣି ନଥିବେ ଏମିତି ନାମ କୁବୁରା ମାଛ ଏଠି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଚୀନରୁ ମଡିଫାଇ ହେଇକି ଆସିଛି ମାଛ ଗା ଏଇ ଆଡୁ ଆସିଛି ଚୀନ ଆଡୁ এই রাস্তাটা বিলটা দেখি পারতো এই রাস্তাটা পুরো চিনকু যাইছে সে চিনরু ঘুরি পানি সব আসছে এটকু শৈশ চলছে ধরাধরি এই তো টানবো কিছু নেই ଆଉ ଥରେ ট্রাই କରିବା ଆଉ ତ ସେଇ ମାଛଟା ସେ ଖାଇଯା ଏ ଖାଉଥିଲା ବୁଢୀ ବି ଯାଇଥିଲା କହିବ ହେଲା ନା ସେ ଗେଣ୍ଡିଟା ଉଠେଇବା ହେଲା ଦେଖିବା ସେଠି କେମିତି କିସ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ହଁ ଥରେ ଉଠେଇଥିଲେ ହେଲା ମାଛ ଲାଗିଥିଲା ଦେଖ ଛୁଆ ଧରୁଛନ୍ତି ମାଛ କାଣ୍ଡି ଫଟାଫଟି ମାଛ ଏଇଠି ଅଛି ଖାଲି କୁବୁରା ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁବୁରା ମାଛ ଖାଲି ସବୁ ମଡିଫାଇ ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି କୁବୁରା ମାଛ ଆସନ୍ତି ନା ଆଇଚା ଏଇ ସାଇଡ୍ ଆଡେ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି ହେଲା ସେଇ ପଟୁ ଏତେ ଲାଗୁନି ଏଠି ବହିଟା ନା ମାଛଟା ଖେଳୁଛି ଏଟା ଦେଖ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଛି ଚିଆଡେ ଦେଖ ଖାଲି କୁବୁରା ସେଇ ଡେକୋରେଟ ଯେମିତି ସଜା ହୁଏ ନା ସେଇ ରକମ ଲାଗିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଲି କୁବୁରା ଜାଗାନ ଏ ଆପଣ ନେବେ ତ ୟାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ମାଛ ନେବେ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆମେ ଦେବା 200 ଟଙ୍କା ଆগে ପୁରା ହେଇଯିବେ ଫ୍ରେଶ ମାଛ ତାଜା ପୁଷ୍ଟ ମାଛ ଦମ୍ଭ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଲିସ୍କିଆ ମାଛ ଭାବ ଲାଗିଲେ ଛିଣ୍ଡି ଦେବ ନା ପୁରା ଲାଗିକି ନେଇକି ଦେଖୁନୁ ଏଇ କଣା ଅଛି ମଝିରେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ତାରା ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛିଣ୍ଡିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାପ ଲାଗିଥିଲା ଢୁଣ୍ଡ ସାପର କାମ ଲାଗା ସବୁ ଖାଲି କୁବୁରା ବଡ କୁବୁରା ଖାଲି ଏମିତି ଖାଇବୁ ଖାଲି ଏମିତି ପବନ ବି ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଚାର ତରଫ ତ ସେତିକି ଆଜିର ବ୍ଲଗ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ମଜା ତ ଟିକେ ବି ଲାଗିଥିବ କଡ଼ା ପକେଇଥିଲି ବଟ୍ ମାଛ ଲାଗିଲାନି ତ ଲାଗିବନି କେନା କହୁନା ପାଣିଟା ଯେତିକି ତେଜରେ ଆସୁଛି ନା ମାଛ ଖାଇତେ ଟାଇମ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ମାଛ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିଟାକୁ ଠେଲି ନେଇଯାଉଛି ସେଇପାଇଁ ଏତେ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ବାକି ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ଷ୍ଟେ ହବ ମାନେ ପାଣିର ପ୍ରଭାବଟା କମିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖଡ଼ାରେ ଜୋରସୋରିଆ ମାଛ ଲାଗନ୍ତି ଏଇନା ଏତେ ପ୍ରାୟ ଲାଗନ୍ତିନି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।